Good evening, guys. Tonight, samahan niyo ako mag-unbox nitong Papa-Feel ko na cushion. First time ko magkaroon nito, guys. Kaya, samahan niyo ako magbukas. Stir it apart lang dyan. Medyo mabagal ang ating unbox. Yan. So, ang sabi dito is Papa-Feel Matte Flawless Glow BB Cushion Bright SPF 50 PA. So, ganito yung box niya. Medyo angled. Tada! Gosh, meron pa siyang laman sa loob. And then, yes, oh my God, meron siyang refill. Yan. And this is the cushion. Wow, pink na pink. My God. So, open it. Upon opening, mirror. Then yung puff. And then, cushion. Oh my gosh. Ayoko muna siyang open. Kasi hindi ko pa siya gagamitin. Pero, God, yung packaging niya. Ang cute. Ang ganda. So, ano pa siya? Extra na para kapag naubos. Yun, pang refill. So, yun lang guys. Bye!